अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। बिलियर्ड खेलने का हुक्म और हारने वाले का खेल की उजरत अदा करना। सवाल किया गया है, बसा औकात हम गम और परेशानी से तसल्ली हासिल करने के लिए बिलियर्ड खेलते हैं और बाज़ औकात हम खेलते हैं कि हारने वाला शख्स टेबल की उजरत अदा करेगा, तो क्या ये जायज़ है? अल-जवाब बिअौनिल्लाहि सुब्हानहु व तआला। अव्वल, आजकल नौजवानों की हालत पर गौर व फिक्र करने वाला शख्स ये पाता है कि नौजवानों में से अक्सर तो नफ़ामंद इल्म या पाकीज़ा और हलाल रिज़्क़ की तलाश और जिद्दोजहद करने से दूर हट चुके हैं और वो अपने औकात को तबाह बर्बाद और कत्ल कर रहे हैं और बग़ैर किसी फ़ायदे के ज़ाये किए जा रहे हैं, जिसकी बिना पर उन्हें नफ्सियाती मुश्किलात और जिस्मानी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। सलफ़ सालेहीन में से कोई शख्स चंद खेल कूद करने वाले लोगों के पास से गुजरे और कहा, काश के वक़्त माल के साथ फ़रोख्त हो रहा होता तो मैं इन लोगों के औकात ख़रीद लेता। जी हाँ, ये बहुत अजीम और जलीलुल कदर लोग थे। उन्हें मुताला, रिसर्च और जिद्दोजहद और कोशिश करने के लिए पूरा दिन काफ़ी नहीं होता था और उन्होंने अपने खाने और नींद में कमी कर ली थी ताकि उनके औकात ज़ाये ना हो। फिर हम नौजवानों को देखते हैं जिससे बहुत दुख और परेशानी होती है कि वो अपनी उम्र के बेहतरीन साल खेल कूद और लहव लाभ में सर्फ कर देते हैं। हम अपने नौजवान भाइयों से ये नहीं चाहते कि वो अल्लाह की जानिब से हलाल और मुबाह करदा खेल कूद को हराम कर लें, लेकिन हम तो उनसे ये चाहते हैं कि वो सिर्फ इसी खेल कूद में न लगे रहें और दिन और रात में यही चीज़ उनकी ज़िंदगी न बन जाए, बल्कि उन्हें ऐसे खेल तलाश करने चाहिए जो उनकी अक्लों और जिस्मों के लिए मुफीद हों और उनकी महारत में इजाफा का बाइस हों। दोम, क्लबों में बिलियर्ड खेलना जायज़ नहीं, इस खेल की ज़ाती हुर्मत की बिना पर नहीं, बल्कि इसलिए कि इन क्लबों में बुराइयां बहुत ज़्यादा कसरत से पाई जाती हैं। वहाँ गाली गलोच और नमाजें तर्क करना और जुआ भी होता है। मज़ीद बरां ऐसे क्लबों में खेलने से वहाँ होने वाली बुराइयों पर खामोशी इख्तियार करनी पड़ती है, हालांकि ऐसी जगहों पर मौजूद रहने की कोई मजबूरी भी नहीं होती। और ये खेल ऐसी जगह पर खेलना जहां बुराइयां ना हो, तो इस खेल में कोई हरज नहीं, लेकिन इस खेल की कुछ शुरूत हैं। नंबर 1, शर्त से खाली हो। नंबर 2, इसमें गाली गलोच और सब्बो शतम और हकारत और कीना और बुग़्ज़ और कराहत ना हो। नंबर 3, ये वाजिबात के ज़िया का बायस ना हो, मसलन नमाजें, तलब इल्म और अहलो अयाल की तरबियत और इसी तरह अदब सिखाने और उनका ख्याल रखने में मुखिल न होता हो। इससे कबल बयान हो चुका है कि आम फुकाहे किराम ने शतरंज खेलना हराम करार दिया है। उनमें शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह भी शामिल हैं और जिसने इसकी इजाज़त दी है उसने भी इन और इन जैसी दूसरी शराइत के साथ इजाज़त दी है। नौजवानों की खेल में गौर व खौज करने से हमें यह मिलता है कि ये शर्तें वहाँ नापैद और मादूम हैं। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह शतरंज के मुताल्लिक कहते हैं और उनकी कलाम बिलियर्ड वगैरह पर भी मुंतबिक होती है जो आजकल नौजवान खेल रहे हैं। मकसद ये कि जब भी शतरंज ज़ाहिरी या बातनी वाजिब से मशगूल कर दे तो वो उलमाए किराम के मुत्तफ़िका फ़ैसले के मुताबिक हराम है। वाजिबात को तर्क करके ऐसी खेल में लगे रहना वाज़े हकीकत है जिसकी मज़ीद तफसील की भी ज़रूरत नहीं। और इसी तरह अगर नमाज के अलावा किसी और वाजिब से मशगूल कर दे, यानी रोक दे, जान की मसलहत या अहलो अयाल की मसलहत या अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर या फिर सिला रहमी या वालिदैन से हुस्न सलूक या जिसका करना वाजिब है, मसलन विलायत या इमामत या इसके अलावा दूसरे उमूर से रोक दे। और बहुत ही कम बंदे हैं जो इसमें पड़े हों और वाजिब से न रुके हों, लिहाजा इस तरह की सूरत में बिल इत्तिफाक हुर्मत का जानना ज़रूरी और लाजमी है। और इसी तरह जब किसी हराम काम पर मुश्तमिल हो या किसी हराम काम को लाजिम कर दे तो बिल इत्तिफाक हराम है। मसलन उसका झूठ और किज़ब बयानी और फाजर किस्म की कस्मों या ख़यानत जिसे गफलत का नाम देते हैं या जुल्म करने या फिर जुल्म पर इआनत करने पर मुश्तमिल हो, तो ये मुसलमानों के यहाँ बिल इत्तिफाक हराम है। अगर ये चीज़ मुकाबला और नेज़ाबाजी में भी हो तब भी हराम है। तो फिर अगर ये शतरंज या नर्द शेर वगैरह में हो तो कैसे? और इसी तरह जब फ़र्ज़ किया जाए कि ये इसके अलावा किसी और फसाद को लाजिम करती है, मसलन फहाशी की शुरुआत के इज्तिमा पर या जुल्म ज़्यादती में ताउन वगैरह पर, या इससे खेलना ऐसी अशिया की कसरत और ज़ुहूर की तरफ ले जाए जो इसके साथ तर्क वाजिब या हराम फ़ेल पर मुश्तमिल हो, तो ये और इस तरह की दूसरी सूरतें ऐसी हैं जिनकी हुर्मत पर मुसलमानों का इत्तिफाक है। रेफरेंस के लिए देखिए मजमूल फतावा जिल्द नंबर 32 सफ़ा नंबर 218। दोम,
اور یہ کہ ہارنے والا اس گیم کی اجرت ادا کرے تو اس کے بارے میں گزارش ہے کہ یہ جوا اور قمار بازی ہے اور یہ اللہ رب العزت کے اس فرمان کی وجہ سے حرام ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون۔ اے ایمان والو، بات یہی ہے کہ شراب اور جوا اور فال نکالنے کے پانسے کے تیر گندی باتیں اور شیطانی عمل ہیں، اس سے بچے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوے کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض ڈال دے اور تمہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر اور نماز سے روک دے۔ کیا تم رکنے والے ہو؟ سورۃ المائدہ آیت نمبر 90 تا 91۔ اس لیے کہ اگر یہ کھیل حرام کام سے خالی ہو تو پھر اصل یہ ہے کہ اس کھیل کی اجرت سب کھلاڑیوں کے ذمے ہے، تو اس طرح کھیلنے والا اس میں داخل ہوگا کہ ہار جائے تو اپنی اور دوسرے کھلاڑیوں کی اجرت بھی ادا کرے گا، اور یا پھر جیت جائے تو اجرت میں سے اس کا حصہ ساقط ہو جائے گا اور وہ اجرت ادا نہیں کرے گا۔ اسے مقابلہ کہا جاتا ہے، اور یہ مقابلہ میں کچھ رقم بطور شرط رکھی جاتی ہے، اور شریعت میں یہ جائز نہیں، صرف وہ جائز ہے جس کی نص وارد ہے اور جس سے جہاد میں معاونت حاصل کی جاتی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے مقابلہ میں مال حاصل کرنا صرف تیر اندازی یا اونٹ یا گھوڑے میں ہے، اس کے علاوہ کسی میں نہیں۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے جامع ترمذی حدیث نمبر 1700، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح ترمذی میں اسے صحیح قرار دیا ہے، یعنی تیر اندازی، گھوڑ سواری کی دوڑ یا اونٹ میں، اور علماء کرام نے جہاد میں ممد و معاون اشیاء کا بھی اس پر قیاس کیا ہے، اور بعض علماء کرام نے شرعی علم میں ہونے والے مقابلے بھی اس کے ساتھ ملحق کیے ہیں، کیونکہ اس سے شریعت کی مدد اور نصرت ہوتی ہے، جیسے کہ جہاد اور تلوار کے ساتھ ہوتی ہے۔ مستقل فتویٰ کمیٹی سے بیبی ووٹ کھیل اور ہارنے والے شخص کا اس کھیل کی قیمت ادا کرنے کے حکم کے متعلق سوال کیا گیا تو ان کا جواب تھا، جب اس کھیل کی حالت وہی ہو جو بیان کی گئی ہے کہ اس میں کھیلنے والی میز پر مجسمے ہوتے ہیں اور ہارنے والا شخص کھیل کے مالک کو کھیل استعمال کرنے کی قیمت ادا کرتا ہے، لہٰذا یہ کئی ایک امور کی بنا پر حرام ہے۔ اول، اس کھیل میں مشغول ہونا اس لہو و لعب میں شمار ہوتا ہے جس کے کھیلنے والے کی فراغت میں خلل پڑتا ہے اور اس کی اکثر دینی اور دنیاوی مصلحتیں ضائع ہو کر رہ جاتی ہیں اور کھیلنے والا اس کا عادی ہو جاتا ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر یہ جوا کھیلنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ جو کھیل بھی اس طرح کا ہو وہ شرعاً باطل اور حرام ہے۔ دوم، احادیث صحیحہ جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مصور کی شدید قسم کی وعید سنائی ہے اور عذاب دینے کا ذکر کیا ہے۔ مجسمے اور تصاویر بنانا اور تیار کرنا اور اس پر راضی ہونا کبیرہ گناہوں میں شامل ہوتا ہے، اور ایسا کرنے والے کو آگ اور المناک قسم کا عذاب دیا جائے گا۔ سوم، ہارنے والے کے لیے کھیل کی اجرت کی ادائیگی کرنا حرام ہے، اس لیے کہ یہ اسراف اور فضول خرچی اور لہو و لعب میں مال ضائع کرنے میں شامل ہوتا ہے، اور یہ کھیلنے کی اجرت کا معاہدہ باطل ہے، اور کھلاڑی سے کمائی کرنا حرام اور باطل طریقے سے مال کھانا ہے، تو اس طرح یہ کبیرہ گناہ اور جوا اور قمار بازی ہے جو شریعت اسلامیہ میں حرام ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے فتاوی اسلامیہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 439۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 20962۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔